हाय झतो सनम को लाइव स्ट्रीम रे सगुन दाराम और हजे तबन पे जहां को ऑनलाइन रे एक्टिव में पिया उसे लाइव रे हजे तबन पे और हेसे I am a grocer. Grocer মানে কি? Grocer মানে মুদি। আমি হয় একজন My name is a Sushil. Leela is my sister. তাই তো? जहां को लाइव रे में पिया उसे মেয়েদের लई ক্ষেত্রে दबो কি पे और বসবে? সি না হি? মেয়েদের ক্ষেত্রে বসবে। ये तो आता माँ के नीचे ये बात करें আমি আবার ড্রয়িং দেখি জানো বাবা কেন এই কথাটা তুমি ভাববে না দেখে গেছি এই মুখটাকে দেখো ভালো লাগছে এটা ভালো লাগছে ए दुष्टू दुष्टू ओ दुष्टू फोन आगु तम से कइছিলো আর আমি কি বলছি কি বললে তোমার পেজ নেই না কি হলো